video guys no kay naabtan na kuning mga nagtupad diri so actually guys kining video guys giagup-up na gyud ni sa akong cellphone kay basic ayo ko wala na jud koy time nga mag-upload. So mao ni guys dugay-dugay nagjud ni sila. Nahuman na lamang ilang kuan kanang schedule kung kanus sila nagtrabaho mo na. Nahuman na lamang guys, wag yapon nako ni sila na post. So mo na ni panahon na jud ni nga ato nang i-post guys no kay murag giagup-upan na gyud ni atong video. Char. So kini guys mo ni ang tupad. So ang meaning aning tupad di ay kay tulong pangkabuhayan sa mga disadvantage or mga displaced person kanang mga kuan ba guys na nawad-an og trabaho. So mani guys kini murag kuan ra ni siya kanang so kini guys murag temporary ra ni siya. Tulong ra ni guys sa kanang kuan sa mga nagkinahanglan pod og sa mga dili magkinahanglan guys ganahan lang jud mo muguna okay ra jud ka adyo jud problema mo nang ayaw lamang pag-ingan nga ay mo na siya na apil kay duol mas luwag dili oy kung pangutanon pa man na sila kung ganahan sila mo kuan mo grab ana. So okay kung dili ka ganahan mo grab pwede ra man pod ihatag sa uban nga ganahan pod di ba ana ra man gud na dili kay duol ka sa luwag di ba nindot pod nang duol sa luwag kay di jud ka mapash mo pod char. So mo ni guys sila gyud naglimpyo tinud-anay no limpyo kay sila gagi guys tungod kay ila pag yun ang silhigan o diba mga kugihan kaayo ni sila ambot na lamang jud kaya marang salamat kayo sa inyo mga igsuon natong mga kugihan. So kami nagpadayon mi guys so manay lang agi guys gikan pa ni sila sa may entering gyud sa ano sa Barangay Santa Margarita. So as you can see naman guys no nga limpyo gyud sila agi ron mo nang nindot jud og na ay permi tupad unta no majon tag naalaman jud kay aron permi pod limpyo ning atong kalsada. So mao ni din hinga part guys ato ning ipa slow motion no. So sa mani din hinga part medyo kuan siya dangerous place ni siya guys kay na prone area man gud sa mga sa landslide kay pangpang ni gud kayo. So mo ni nga part guys nga ilang gilimpyuhan sa mga brotherhood kini kanang naikot kanang naikasakyanan kana guys kana. So nakita niyo naman guys no limpyo na nadaan jud ang ilang gibuhat mo ra nang pagkubkob anang mga bato nga na obstruct diha sa kalsada mo. Magpasalamat jud ta nila guys kay tungod nagkusa jud sila og tangtang ana ang nakaharang. Actually kanang dili naman kinanglan limpyuhan to dito kay gigunahan na ginas mga tupad. So ang ilang gibuhat mo ra tong pagtangtang ato kaya thank you so much sa mga kanang mga nag-initiative gyud og magtrabaho ba. Di ba? Okay ni guys, mga ila pong giingon nga sila naglimpyo. So this part dili na gyud na nato obligasyon tungod kay sa barangay Bagumbayan na nga part dili na nasa Santa Margarita. So kay kugihan man lagi ta, kitrabaho man ninyo, kaya job well done. Thank you everyone. Thank you for watching. Kahoy na mga luwas. Kasi na nalabas na. Mga kahoy